हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ किंतु अच्छा आप समस्त आई होप आप भल थे मो तो भल अच्छे वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स बर्तमान सकाल सकाल भिडियो स्टार्ट करदेली। तो आज दिन तुम कौन कर न कर सब जिन आप सहित सेयार करी। तो एपटे आमर गेलू राणी आसी ठिया हो गला टूल आनिक ठिया हो गला पीसी सामान सामान है इंट्रो दब ना दुष्ट। आज आम दुष्ट ट्यूशन कौन बुझी केतेटारे 11टा को सकाळ कि राति काली आसी कहूँ मामा आम ट्यूशन नुह राति 11टार भोजी ता मामा भाविले एमती छुआ पिला किए गोटे कहीदे राति 11टार भोजी सकाल सकाल ट्यूशन गला कहला मुझे आज राति घरे खाइबिनी मु बिरियानी हम चिकेन बिरियानी हम नुह ट्यूशन दीदी कही चिकेन बिरियानी हम ता मामा ट्यूशन नहीं गला एबे सकाल 11टार ही भोजी नुह आज बिरियानी खाइबु हैं चिकेन ना मटन चिकेन बिरियानी आज भोजी खाइब एति तो खाइब से मेसीन उपर बसिलानी बुढ़ीटा। तो चलते सान कौन कर देखीदबा टिके बुनु बुनु कौन कर देखीदबा दुष्ट। तो चलते सेपटे गैस कौन गोटे बसी भात बस सेपटे गोटे कौन प्रेसर बस आलू सीझा बस कौन बस दुष्ट पिलाटा ए बाहर मेडिसिन स्टोर जीव मेडिसिन आनिब देह भल ना चश्मा लगे दिया पूरा ड्रेस ता मामा पिंधि देछि से पूरा चश्मा लगे समस्त देखो भल लगुच कि नहीं आलो 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 पिपी करना सेंट मार बाबा रे बाबा देह भल नहीं सुनु ना खाली राति सारा शोनी खाली पेट काटुची पतला झाड़ा होची देह तो बिंधा होची जीव मेडिकल जाइए मेडिसिन आनिक आसब डॉक्टर देखेगी है तापर देह भल नुह हाँ हाँ केतल आसब केतल आसब दुष्ट केतल आसबु सुनो केतल आसबु ता मामा से मेडिसिन देखले ता देह कौन से भाविला टाटा केतल आसबु केतल आसबु सुनो केतल आसबु एबे आसबु जा बाय बाय कह दियो सुनो बाय कह दियो दीदी बाय बाय कला कला देखा बाय दीदी बा जीव दीदी की बाय कहू खाली बाय बाय खाली कहूँ सी जाऊँ बुलिया अरे बाय बाय दे आशा तो बम्मा को बाय दे हाँ दे भल होगा एत समय माँ कोलू बाहर नाला ए भल होगा सिंधु कौट जाऊचु दुष्ट बासार मुझे जीवा मार्केट माछ आने ये चाटीचु यहाँ खाइबु है चाटिकी रखिबुन कौन से जिनस बासार मोर जीवा मार्केट माछ आने माँ कहलानी माछ आने जावाई चलो झाल हो गले देख टे फैन बसिया फैन बसिकी जीवा कौन जाऊँ माछपाई गेलू राणीर मोहर आम जाऊँ माछपाई ता मामा आसब पछरे ता मामा पछरे आसूची मु आगे आगे पलाऊँगी ना मु आसबि माने मो पिछा से छाड़ब ना जोटी जी से सांगे पीसी सांगे जीवी ना पीसी सांगे खाइब पीसी सांगे शोब पीसी सांगे बुलिया जीव आ मुझे घर को जीवा बाहर से कांदब नुह कि लुचिकी जीवाक पड़ुची तापर कह मिछुआ पीसी पीसी मिछुआ मु शोले पीसी पड़ोसी लुचिकी पड़ोसी मिछुआ पीसी मिछ कहीदे पड़ोसी एमती छाड़ूनी कौन करी ना आरथर केमती गली गलु आरथर केमती गली मार्केट बिल्डिंग मिछ कहि के पळे जंती कोन कहि गली मार्केट बिल्डिंग मिछ कहि के पळे जंती मार्केट बिल्डिंग मिछ कहि पळेजी आरथर मार्केट बिल्डिंग जीबी जाउची कहि के पळेजी मोले मु मार्केट बिल्डिंग जाउची मु नाइट बेडी किछ आनिनी गोटे नाइट नै कि आसीबी सेउडू दिन तम खाली लगेला पीसी तो किना सरीनी कौन कौन किनुच बोले बहुत गुड़ा जिनस किनुच आम पे खेलना किनुच राति देदेला वीडियो कॉल करदेला देखीदेला घर आरे बाबा कांद ना लो वीडियो कॉल जागलु पीसी घर वीडियो कॉल जागला पीसी घर रडिला काली आसिकी पहुँच चलत माछ बजार आसीगली ये हूँ माछ बजार माछ नहीं जीवा अरे कंकड़ा चॉकलेट किलो रानी नेला बुनु पाई गोटे गोटे नुह गोटे बुनु तो गोटे तू खाइबु तू खाऊ खाइदे
କାହିଁକିନା ସାନଟା ସିଏ ଖାଇଲା ମାନେ ସାନଟା ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରେଇଦେବ। ଚାଲ ହେଲା ହେଲା ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ମାଛ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆଶା। ତାର ମାଛ କଟା ସେ ବିନା ବାଉଁଶରେ ଭଲ ମାଛ କାଟିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଛ କାଟି ବସିଛି। ମାଛ ବାଲା କ'ଣ ଏଇ ମାଛକୁ ଆଉ କାଟି ଦେଉନି। ମାଛଟା କାଟିଦେଲେ 1.5 କିଲୋ ମାଛ କାଟିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମାଛ କଟା ହେଲା ପରେ ଭଜା ହେବ, ଖିଆ ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ଘରର ଦୁନିଆ କାମ ପଡ଼ିଛି, ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଲାଣି। ସେ କାଟୁ ମୁଁ ଏବେ ପନିକି ତାଙ୍କର ଫେରେ ଗୋଟିଏ ପନିକି ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ପନିପରିବା ଗୋଟେ କଟାକଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପନିକି ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବୁ? ନିତୁ ଆସିଗଲା ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲା ଜଳଖିଆ। ମୁଁ ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳରେ ଲୋଭ କଲି, ମାଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଜା କଲି ମାଛ ଆଣିକି ଖାଇବି ବୋଲିକି। ଆଶାର ମୋର ନିତୁର ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ସେଇ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିତୁ ନେଇ ଆସିଛି ନାସ୍ତା ଇଟଲି ବରା। ଏଇ ଇଟଲି ବରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି। ଭାତ ନା ନା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନା ତମେ ଖାଅ। ନାଇଁ 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 ଭଲ ଲାଗିବନି ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାନି। ହଁ ତମେ ଖାଇଦିଅ, 3 ଜଣ ଅଛ, ଏତିକି ଖାଇବା କ'ଣ? 3 ଜଣ ଖାଉଛ, ଗେଲୁକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଖାଇଦେଉ। ତାର ଫେର ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ନ ଖାଇବ ଫିଷ୍ଟିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଏପଟେ ମାଛ ଝୋଳ 2 ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ କଟାକଟି କଲା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ସାରୁ ଫାରୁ ମିଶେଇକି ଝୋଳ କରିବି ବୋଲି, ଆଉ ମାଛ ଝୋଳ ହେବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେବ। 1.5 କିଲୋ ମାଛ ତ 1 କିଲୋ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ 1 କିଲୋ ମାଛ ଝୋଳ ହେବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ରେଡ଼ି କଲା। ଏପଟେ ମା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫେର ନେଇ ଆସନ୍ତି କଖାରୁ ଡଙ୍କ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ତରକାରୀ ହେବ। ଫେର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ିଲା। ଏବେ ଫେର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ମା କହିଲା ତୁ ଝୋଳ ମାଛ କର ନ କର, ଆଗ ଡଙ୍କ ଦେଖି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଗ କର, ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଣୁକରି ଆଗ ଏ କଖାରୁ ଡଙ୍କ କାଟି ଦେଉଛି। ଆଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଛିଦେବ, ଆଗ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ତରକାରୀଟା କରିଦେବା। ଏଇଠି ବସି କାଟୁଥିଲି ଝୋଳ ପାଇଁ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଗ କଖାରୁ ଡଙ୍କ କାଟେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବେ। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ା କରିବି। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ସିଲେଇ କରିବା। କହିଲେ ଆଣ୍ଟି ତମେ ସିଲେଇ କର ମୋତେ। ଦି ବୋଉର ଅଛି ପୁରା ରଖିଦେଇଛି, ବଇନା ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଦିଦି ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିବ, ମେସିନ୍ ନେଇ ଆସି ତ ମୋତେ ଖଟେଇ ଖଟେଇକି ମାରିବ। ମେସିନ୍ ନଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ମାଛ ଧୁଅ, କାଟିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଏପଟେ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଖାଲି ଘଡ଼ିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ରୋଷେଇ କରି ଆସିବ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଘରେ। ମାନେ ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନିଂ। ଏବେ ହେଇଥିଲା ମାଛ ମସଲା ଦେଇକି ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ଆଶା ମସଲା କରିଛି। ଫେର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା କ'ଣ ନା ମାଛ ଦେଇକିରି କଦଳୀ ଆଳୁ ଦେଇକି ଝୋଳ କର। ମାନେ ଏତେ ମାଛ ଭଜା କିଛି ରଖିଦେଇଛି। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଆଉ ସାରୁ ଆଳୁ ଏଗୁଡ଼ା ଘାଣ୍ଟ ହେବ। ଫେର ମା କହିଲା ନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ସବୁ ସାରୁ କଖାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଖାଲି ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଆକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି କାଟ ମାଛ କାଟ, ଭଲ ହେଇଛି ତମେ କାଟ, ଏତେ ଝମିଲା ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛ ମାଛ କାଟ। ଯେମିତି ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏତେ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଣିଛି ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ହେବ, ଦେଖିଲାକୁ ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ବସିବ। ସାନ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ନହେଲେ ଏତେ ଝମିଲା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବିରକ୍ତିଆ କରୁଛି ସେ ପୁରା। ଫେର 1 କିଲୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ରୋଷେଇଟା କଲେ ମୁଁ 2 ପଟେ 2ଟା ବସେଇ କରିଦେବି, ଆଉ ଏପଟେ ଆଶା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫେର ପନିପରିବା ଉପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେଣି ମା। ଏମିତି ଏଇଟା ଦେଇଟା କର, ଏଇଟା ଦେଇଟା କର। ମସଲା ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅ। ଆଶା ଆଶା ପୁରା ପରିବା କାଟି କାଟି ମାଛ କାଟି ହାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ଆଶା ପାଣି ବୋତଲ 2-2ଟା ପିଇ ସାରିଲାଣି। 2-2ଟା ପାଣି ବିରକ୍ତି ପୁରା। ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ହଇରାଣ ହଇରାଣ। ଯଦି ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ହଁ ଏତେ ଝମିଲା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଇଏ ତ ପୁରା ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ପୁରା ବିରକ୍ତି କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି 2 ଭାଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ସରିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ବସିବ। ଏପଟେ ତରକାରୀ ବି କଷା ହେଇଗଲାଣି। କଷା ହେଇଗଲେ ଝୋଳ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପାଇଁ ସବୁ ପନିପରିବା କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ, ଜହ୍ନି, ସାରୁ, କଖାରୁ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇକି ତରକାରୀ ହେବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଏପଟେ ବସେଇବି, ଆଉ ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଝୋଳ ତରକାରୀ। ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀ ଦେଇକିରି ମାଛ ଝୋଳ ହେବ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, 1 କିଲୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଧା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଅଧା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଦେଇକି ତରକାରୀ ହେବ। ଏବେ ନିତୁ ମହାରାଣୀ ଆସିଲାଣି ରୋଷେଇ ପାଖକୁ। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଆସିଲା। ତା ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳି ସମ୍ଭାଳି ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ରୋଷେଇ ଘରେ ପୁରା ଗରମରେ ଆଜି ସାନଟାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିତୁ ପୁରା ସାନ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ଘରେ। 2 ପଟେ 2ଟା କଡ଼େଇ ବସେଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ 3-4ଟା ଆଇଟମ୍ କଲି।
पूरा बहुत कष्ट हो गला तो जाकि गाधो पाध कर फ्रेश लगुच तो खाଇବା पीवा ए स्टार्ट हम मुझे कहले भात बाड़ मुझे गाधोक आसूची तो नितु आशा भात बाड़ुची कारण खाइदेवे वर्षा भी जोर पकेला पूरा जोर वर्षा पकेला छेचा वर्षा पूरा छेचा वर्षा देख फूल गछ गुड़ा केते सुंदर देखा पवन वर्षा पकाउछ फूल गछ बढ़िया सुंदर लगे ओहो केते सुंदर लगे वर्षा पकेलार गछ केते सुंदर देखा पूरा झड़ी वर्षा छेची पकाउछ डेली यही समय वर्षा ठीक 2टा हम वर्षा स्टार्ट हम ये गचर देखते फूल पूरा केते बढ़िया लगुच पानी पड़ुछ गचर आसेपटे केटा अच्छी आशा रूम फोटो देखिए बालकनी में एपटे भात बढ़ा चलती दी बोर भात बाड़ी पकाउची चलो खाइबा फिर यहाँ फिर बेस कौन कलानी सानर पेट भल ना तो से माँ कदली माने चकटा करके भात खाइब बरा चकटा कर आशा भात बाड़ी आसला आशा सुंदरी खाईदबा समस्त खिया सरी खाली आम 3 जन 4 जन अच्छु ना आशार मोर नितुर और झीर आम 4 जन अच्छु खाइबू आम बड़ा सरी आम खाईदेबू घर समस्त खिया पे सरीगला पो पिला समस्त खिया खाली आम झील पिला बाकी अच्छु आशार नितुर मोर आउ झीर झील ए खाइबनी आम खाईदेबा पिला आस 2 जन माने तरकारी तुम 2 प्रकार कर 3 प्रकार कर जहाँ भी कर फिर ता भर कौन कौन सब बाहर कर नाटक यहाँ माने चिंगुड़ी बटा चटनी कर चिंगुड़ी मुंड आ लांज छिंडा होती से सोरिष देकी लंका देकी चटनी करपटे तरकारी चिंगुड़ी तरकारी रखाई गोटे जगह नहीं आसी खाईदबा कौन सब चकड़ा चकड़ी कर आस आस एबे हो गला 5टा आम शोक उठिलु आम 3टा 3:30 शोचु घंटाए खंडे बोधे शोचु 5टार उठीगलु 5:30 ए 5टा बेलू उठीचु निदरू गेलु शोची पूरा से जो से तार खाई पी आसिक पूरा दिन सारा 11टार जाइए नाच गीत होता छुआर से थकाणी होगी शोई पड़ी थकाणी होगी शोई पड़ी आम ए जाऊँ रास्ता टे बुलूँ यहाँ निदर उठिकी बुलिया जावाई व्यस्त ना बड़ झील जाइए पार्लर से पूरा व्यस्त से आम टे आपको नहीं बुलिया आसचु प्लस आशा गला टे दुकान कौन किणाकिणी करदे दीदी कौन किणार अच्छी तेणुक आम ए आसीचु टे दुकान कौन टे किणाकिणी आम मो कोल को पलि आसला आम जा बमा आग पड़े कौन किणवे ना से आग को पड़े ना डरना डरना इलु हसी दियो हसी दियो हसी दियो हसी दियो बमा गले पड़े ता मुह सुखी गला ता बमा गला दुकान भर को कौन आने टे चलिए कथा कौन टे किना यही बमा कहीं बमा कहीं बमा गलानी तार मुंड खराब हो गलानी ये बमा ये खाइबू खाइबू कौन खाइब ये किणव सुन यहाँ लेस किणव हाँ लेस खाइब यहाँ गोटे यहाँ ओहो यहाँ खाइब हाँ ठीक अच्छे यहाँ गोटे नवा यहाँ गोटे नियो यहाँ को देखला पूरा नवा 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 छिंडी नवा सुन छिंडी नवा सी निजे निजे छिंडेब नवा 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 ए से गोटे बाहर कर हाँ दुकान बजार ए खोला खोली हो जस्ट 5टा 5:30 है बंद हो बंद हो 2:30 3टा हो जाए दुकान खोलुचे ए मामा रखी हाथ में दिउनु हाथ में दियो ता माने पड़ेला मामा मामा हो चलो जीवा रास्ता बुला भी हो गला प्लस आमर कौन कौन दरकार संध्या बेलर नास्ता सब हो गला गेलु उठिले भी खाया कांदे निया हो गला ये देखो केते सुंदर देखा जाउची बारी रे तांकर बढ़िया सुंदर भाव बगीचा करचंती बाहर एमती टिके परिवेश रखिले केते भल लागे ना हेले भी सुंदर तो लागे ना चलिबो एटा कोल रा ताको भल लागुनी चलिबो देह खराब एमती दुर्बल हो गला देह आ सी आ तार अवस्था खराब हो गलानी हमें घरे आसी पहुँची गलु नियो किनाकिनी करके आसिलु कौन कौन सब आसी कि जानी कौन कौन सब आसी आशा आनिक आसला सन्ज हो गलानी एबे आशा सन्ज दउची 2 झील जाक प्रार्थना करूची डेली संध्या प्रार्थना कर
ଦବ ମା ସଞ୍ଜ ଦବ ମାନେ ଦି ଭଉଣୀ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବ। ବୁର୍ ବୁବସ କହୁଛି ବୁର୍ ବୁବସ ବୁର୍ ବୁବସ ହେଇଗଲା ସଞ୍ଜ। ଗେଲୁ ଦେଖି ଇଲୋ ମାଲୋ ଓଲଟା 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 ହେଇଛି ଓଲଟା ହେଇଛି ଓଲଟା ହେଇଛି। ତା ଦିଦି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ପିନ୍ଧେ ପିନ୍ଧେ ସବୁବେଳେ ଚଷାଟା ଓଲଟା ପିନ୍ଧିବ ସେ। ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଯାବମା ସନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ଯା ଶୁଣ ଯାବମା ସନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ଯା। ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବା କି ଖୁସି। ଖରାବେଳ ପରେ ଟିକେ ହସୁଛି। ଏ ଖାଲି କହିବ ଏଥର ବୁଲା ଖାଲି ବୁଲା ଏଥର ଖାଲି ବୁଲେଇବ ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ଫେର ବାନ୍ତି କରିବ। କାଲିଠୁ ଯୋଉ ଖାଲି ବାନ୍ତି 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 ସକାଳୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଯା ସକ ପକଉଛନ୍ତି ବଡ ମା ଯା। ଓହୋ ସେଟା ଦିଦିକୁ ଖାଲି କହୁଛି ମତେ ଦେଇକି ସେମିତି ବୁଲା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହବନି। ତାକୁ କହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଖେଇବୁନି। ଡ୍ରେସଟା କୋଉଠି ଉଠିଗଲାଣି ଦେଖ ଛାତି ଉପରକୁ।